Rwkha মহোদয় দশানা মানে দা করা খাতির বাকাল দিকে langai tangka project langai tabo jahate norno gode khayi sujog subida riman gode kajina lama ka hamslam riman আর কিছু যাচ্ছে নি ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুপারিনটেন্ডেন্ট বুকি সব মেসেজ দিলে কি সব বলে দিলে আমরা তো আমি রিকোয়েস্ট করব ইন্ডাস্ট্রিয়াল nai pakai wawul mana semudi market tingkai man tangkai mong ko omo simi ya siri siti ni simi bosongo bikono bosongo o haste o kogomo desan ka sabse pojito 11 ta desan burika pithibini যত দেশ নিল কাছে কাছে অন্তই ইয়াগ ইসলাম জানাই মানে তমো দোকান তমো গভর্নমেন্ট চিন্তি হাসতে তমো ভারতবর্ষ গোমা স্টেট তমো প্রতিটা কমিউনিটি নি প্রতিটি জনগোষ্ঠী ন মধ্যে ওয়াজানাই সবজানাই এবং মতম তাবনা খরচা বলে স্বপ্ন দেববর্মা আমি মালাই থানো রিজাই সুমানি রকম নাইথনাই তক সুমানি বফরেনাই হিসাব যদি কইমা থাকে তবে কখনখা চিনি o je nomno je tahu friendly tong wana ni bagai je sini tumani mona nomno pudang sana ang puida khaile no thani mukha aro ni buriro ekdom to abu to tourist place tourist country sinjago thailand ni jakai bengkok ko thani nai kan kobama gongar chiang mai o thangka bibino bangko prodesh o thangka bungni aro ni thangi nei me prottekta tourist place o hotel logo omti wani wajak na chokai bongun traditional wajak pongo nkai abono o tourist rok thangkai khub attraction ngo paitlang ubor omo thailand ni nkai abono emon khaye o kaisa rong tongo abo mane kuching mui to moktai kon ya abo sili to ni dikakai ekdom attraction ngo chikon mane wa engsa senangla amti hai te ke wawul waruk chiri abo naisa te wawul borok abono phalo Jika airport rogo omti kebang matango, tapi belum di orang angkai semawa Shillong thangka Shillong ang ciara punji rogo bibino jaga gurika tourist place gurika guripur kai kebang khasiya romni garo romni jonte romni kebang manai amti wabe wajak cikon buni angpai pui buja hingga kai Bangladesh bo dakawa exhibition omti kebang manai Parboto Chattogram ni Chakma Marma hingga kai ni Tripura kayang moymun sing bekhago tomo garu borong ni community ni kebang mane wajak borok o exhibition akan tuwi khalu prochur paijago baire ni borok kebang ma pai abono payo ekai morong je training nai to mane monor sikon hinta wan so bimo aro training na kha nogo thanga sujong ni korya monor horowar siriman horowawi man kebang mo borok wa kaisa borok agne pado thangpro mukha bo amo nepali ni tomo Kakak ang Nepali borong na mandi pai di sana. Bosawo ko turis ni konik ni bosakata. Kapai beke sakata o borok ki Nepali dan sing kakak Nepali ya. Kabo bang kono dam nai ma khomde tin borok ni ang kono kolai ke phalo. Amte moi kono. Naka bayre turis shop je manina hamza kakak onek dam mai phalmano. Bangladesh ni kok nang sana Bangladesh exhibition tam bihi sol ni kakak aro kakak sini o cikon ka khuturu wamani Chengsai Eke omti rok kebang ma omti mani rok exhibition borok mukha kai payo eke kai ni o Chengsai abono to buita saime sing mai kai mane mai au dawi kai ubne abono borok kam hai paitlang abon tlangai aur kolom rok ponu borok abon ta kisa tola ka dobe decoration no khayo khaya koi abono borok table logo toniru bamti no rok ni muti rok khaye borok abono beri na to kai beri toniru kai ni hatrai to onek borok khona remiya na tago borok emon ka hatrai khono o hatrai no onti no go ring hai kai ta tongro sikon kotar khai na to kai sajogoi toniro ang kaise nogo nubi kha Parboto Chattogram kaise chakmani nogo thangai nubi khai komti khai ta omti dorone কত গুড়া খাই ওয়াবই হাতরাই নতা নাই তো খাই তনিরো যেমন হোটেল হবো Parboto Chattogram ni যত টুরিস্ট প্লেস হোটেল লগো খাই যত ওয়ামি বাই একাই তাবুলো আসুক জানাই সিয়া আসুক জানাই টেবি Singapore ko Thailand ko angka khub mane dam khub mane brai dam nei ko ke hotel sudu no ni ote card dog ni mane no top soli mane ko o wani wasu rong ni slamjak kongkara tabo simna kaise industry to no jodon saiman oroni bibino jaga o thang oroni
आरो कंकाई सुवा ने ओ सेंखाय बसाई वा हनो आबोना आरो खूब प्रडाक्ट काइने रखा जत्तन किन्तु चिन बरक आबोना तम बुनो फाले रेखाय बुसिन खाय दामसिम सम बरखाय आबोना जात्रे पोट माने इस्लामै बायराव फालो के आबोनि बागै न तिनि नरक जानर ट्रेनिं ना फैनाय नोंनि बागै अर तिनि नोंनि किसासा नर अर फाय थांलाय सुने नोंनि गारि बारान गो बेवसा फायदा कथा बसिनि साबजेक्ट दिउ साका रेखाय ताई नरक म माननि परे तो विभिन्न चिनि डिपार्टमेंट इंडस्ट्री डिपार्टमेंट दंगो नरनो चिन अबनि एका लुननि व्यवस्था खायनाय बा जे नरनो चिन एका तम खायनो मेसिन किसिन रबिना नामति व्यवस्था खायनाय कारण ट्रेनिंग 45 डेज नि परे तो एका सर्टिफिकेट दंगो बागै सुंनाय सर्टिफिकेट नरक माननाय अमसुदु एडीसी ओ सिमेन स्टेट गभर्नमेंट थानो नर फेसिलिटी नाय माननाय नोंखै ताबुंनि समयो नरक आजिनानि नगद दंङो आजिनानि सातुं मानजायगायाव आजिनानि बागै म कायसा नरक लामा खायै नरक नायमानो आबोनि बागैनो सावो नरक ओ जेस दिनै 45 डेज जे सोरंनानै म नरक खावारि सोरंदि नरक जुदि बायराव थांगाखै नरक आं बायराव थांलिया थानानै आसे सालिया नरक शिलं रग नागालेण्ड मणिपुर थाङै नायदि बरनारनि जे दुबार नग थाङै नायदि केरा बुंनाय थाखाय साजुबैतन एक एकटा मानि नाम सिनि नायदि शिलं नरक थाङै नायला चेरापुन्जिजों गोबां टुरिस्ट प्लेसाव सिं थाङै शुद्ध बंगा ट्रेडिशनल गना रिसा टुपी हमती वान हमती mang दुबार नुनाय कारण अब टूरिस्ट फाइने रौनी बेरायने फाइने रौनी एट्रेक्शन नुगो बे तब चिनि खुमु लुंगो और पार्क दंगो बा बयने खु एडिसि बुति नायनो थायो बेखौ अम जुदि नर स्रिंगै और चिन मार्केट बुस्थु बतंगो नर स्रिंगमानि परे नर मार्केट बुस्थु नायखाय जोंनि नन प्रोवाइड खेने नन रिनान व्यवस्था खायनो के नर नुगो के जे माने मार्केट तो डिमांड दंगो जे माने बरक नाय थबजागो जे बरक फाइनानि मुसुंगो अ माने नरक स्लामदि अमन स्लामै जुदि नरक खालि मा खायखाय नोंनि आजिनानि लामा दंगो बेखाय नों सालो खेन दुइनो नोंनाव आसुथनो वारक सिरिनो मन वावि दङ हा बेखौ अमल जों खायनो नांगौ खतरु पैसा आं बर' खरसानो पाइए सिकनसे खतरु पाइरि माने बसक नाका 2200 টাকা नाका खतरु सिकन तेते वारिवै काहबो वाखा किन्तु 2200 টাকা नाका आरो वा कंसा थांलियाना समबो सिकतेर वा माने ओंखाय नङाबनो जुदि कामखौ सि वावो तब बालि मुकासे डिमान्ड दंगो बर' मानथांगा हादाय कतरा लामा बाजार किनार सिमांत बेखाय आबुनि बागैनो नरक अमनो पैसा आजिनानि लामा से हिनै नरक मनो यासागि सामनि हिंका कैबा अम कैसा ब्रेका जिनो लामानि काहाम ओ सिकां बर ए आर डीडीओ कैसा ट्रेनिंग का चिनि मुसु को वा गिनानि अ बरबो आं काहामके बरनो साइखनार का दिनो जे तामपे सिंगा जिनानि आं खयनि कबनो कैसा आदिनो एग्जांपल दिरु मासाका नरक अमक खालायदि जे नबा आसु कंफुरु हरफानो हायनो एरें आसुकि कातंदि आसु कंयावो नरक अ आजिनानि लामानो नरक को खायदि तब अनेक बुरै आगनुबो नग थांगा हरदि गनाय बिसातागो याक बैता अनेक दुगुना सेर कायसा बुरै बो हाबा हुबो नखले दिगने तागै थालफो बुनि दिगने तागो कायसा दिगने तागै दिखाय दुगुना का 3000 मान बेखाय सालनै आरो दिन दखाना पाइथन दिगने बो खबुंसा तागो बेखाय अमंक कताबो चिनि दिगने एमन डिमान्डखा अब साविला करी बेखा एकदिके दिगनाय एकदिके वानि वामुं सम दङ जुदि तुयै जों कैसा र मार्केट जुदि काहमे खायमा खायसे त्रिपुराव ब जों अमर कैसा आजिनानि लामा काहाम नायखौ मानाय नर के विशेष कइरा सलारकै सालो गुरु अनेक सलानो बेरायनो नङ बादायना बिसि गुरु सलार नां नुगो आं निजेको सला आं नुगो बादायना थांखे खायसे नुगो बेखे नर गुरैखे नग तंखाय नर एका गुरु लायै एक लगे वालायमान पक सालायमान कई नरक शुद्ध निजिनो सिमिया बुनियारे ने वाजक न बकिसा कुबि फाइदो आबनो मनोर नायनानि प्रयोजन दंगो ओंखाय ताबो चिनि कामि आमसे गोबां मा बुरा र पंखो आगि मति फोरों वाना फोरों विशेष करे अब कलय खदा जमतिया रियां रगो दंगो गोबां देबरमा दंगो माने पार्सेन्टेज कम ओंखाय बरन तुबु अम्पि रगो दंगो आं साइमानो अम्पि तुइदो दंगो ओंखाय बरन तुबि फाइसाव जेल खाना ने कक सावने जेल खाना वो जरा कोई दिन ना कन्फ्लिक्ट थानाय बरनो वो 20 बছর 15 बছর 10 बছর साजानाय रनो अमजेके ट्रेनिंग रिरु बरनो ता आरो बो डिपार्टमेंट तंग कायसा अमति वामानि कायसा सेराइताबो खुमखबो अमपिओ तंग बो 20 बছর जेल खाति तेका एमन मोरा वाबो जेल खाना नि मोरा
o bibino chair rok raini chair rok bor klang hini ang naik tu sungi naika abo jotno purbasa paito purbasa paito ba jel khana ni je mora ro chair rok raini o kubang mana tungai toka tumo bibino andor sor slamja ro omor jotno jel khana ni bor paina ro komte kisu pocket o bor industry tongo jeta private industry o industry ni hoite bor pai o purbas ragona haro asam ni bo to exhibition ke phai nor nung na asam ni bo to खासिया रंगनि तकल बर खाय सुदु अम सिमिया दाब तागै फालु खासिया रखाय नेपाल थांनाय दि कुकिर तागै फालु सें तागै फालु गोबां मानसिनि बसंनि बकाबो मतन नैका चिं अमनि लगलगि तम साइमान ओ खाम रगो चिकन चिकन चागि निचिनि बरनि खाम अबो न पानै फालि मानो बायरो नायने न मणिपुर नायने दि गं बर खाम तामि मसाजा कचिनि बर बो गरियर न पुतला पुतला र तागै याको जदि दिगनाय बर बचे के कानवै तागै फालगा अबो पाइजो निचिनि बर दिगके अमनि तागै न जारा तिमि अर न ट्रेनिङ नाना किन लाइकन नरन हामबाय मा याफारो तामनि जकाय चिनि साबजुनाल बा एडिसि हापां नरन आजिनानि लामा कासे खायरिका सुरु चिनि ओ खुमुलुं गो सिमिया साबजुनाल सिमिया जों साराति तम जो साबजुनालानो अमदेखाय तिरखाय बुदय ट्रेनिङ सिम चेंगाने गाचिन और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफिसर दंगो निकाय आंखा खलायो जे आगामी दिनो नरनि ओ ट्रेनिङ पाइमन या गड नरक सर्टिफिकेट मामन या गड नरक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जुगाजु खायदि जुनाल जुगाजु खायदि जों नरनो बुदैखाय साहाय्य खायमा बा बुदैखाय सुबायमा बा ननि ताम ताम रिक्वायरमेंट ना नरगाबो चिन आरो सुयै कायसा नुरि थांगाय काहामना विशेष कयरा नर डीपीआर दिखाय जानाय डीपीआर में डिटेल्स प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट सलामै दिदि जों अफ मानिनो सलामनि बागै अफ प्रोजेक्ट नि बागै सिनि नक टक को बिबन मिसिन तिसिन जेता नांमानि नरक सान कायका जों आबोना चिनि जेता सम्भव जों जततुक दिनानि नरनो नंगौ चिनि साइतो दंगो आसिनो नरनो जों सुबननि बागै जों साइतोनाय गाय ताम सानाय ताय गाय दिनि नरबर फाइमन बरबर गोबां वाजा गमुखा गाय नरक अमनो सयावैना 45 दिन कन्टिन्यू नरक खालायदि खालाय पायै गाहाम कायसा लामा नायखुबैनादि आजिनानि गाय मोसे साइना नरक जतनो हाका हा ते हामदा मयाफोर आनि पफायका जतनो नखुबैना